Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's nice to see you here again. In this video, for this time, I will interpret the videos that I've watched before. For the first video, the title is The First 20 Hours, How to Learn Anything by Josh Kaufman. And the second video, the title is What is Coronavirus? The first clip will be the original video and then switch to my interpret video. Let's begin. Hi everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Leela into the world. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent, like, for example, how to dress your child. Hai semuanya, 2 tahun lalu hidup saya berubah selamanya. Istri saya Kelsey dan saya menyambut putri kami Lela ke dunia. Sekarang menjadi orang tua adalah pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan. Seluruh dunia Anda berubah dalam semalam dan semua prioritas Anda berubah seketika, begitu cepat sehingga terkadang sulit untuk diproses. Anda juga harus belajar sangat banyak tentang menjadi orang tua, seperti misalnya cara memakaikan baju kepada anak Anda. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so I'm working for home. Kelsey's working for home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. And life is really, really, really busy. Ini adalah hal baru bagi saya. Ini adalah pakaian sesungguhnya sebenarnya. Saya pikir ini adalah ide yang bagus. Bahkan Lela tahu bahwa itu bukan ide yang bagus. Jadi, ada begitu banyak hal untuk dipelajari dan begitu banyak kekacauan terjadi sekaligus. Dan untuk menambah kekacauan itu, Kelsey dan saya sama-sama bekerja dari rumah. Kami adalah pengusaha, kami menjalankan bisnis kami sendiri. Kelsey mengembangkan kursus online untuk guru yoga. Saya adalah seorang penulis, jadi saya juga bekerja dari rumah. Kelsey bekerja dari rumah, kami memiliki bayi, dan kami berusaha memastikan semua yang perlu dilakukan selesai dan hidup sangat-sangat sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages, internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going to have free time ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. Beberapa minggu setelah pengalaman menakjubkan ini, ketika kurang tidur benar-benar mulai kami rasakan, seperti sekitar minggu ke-8, saya memiliki pemikiran ini. Dan itu adalah pemikiran yang sama dimiliki oleh orang tua sepanjang zaman. Secara internasional, semua orang pernah memiliki pemikiran ini, yaitu saya tidak akan pernah memiliki waktu luang lagi selamanya, atau waktu bebas. Dan seseorang berkata, ya itu benar. Itu tidak sepenuhnya benar juga, tetapi terasa sangat-sangat benar pada saat itu. Dan ini sangat mengganggu saya.
Karena salah satu hal yang paling saya nikmati adalah mempelajari hal-hal baru, menjadi penasaran tentang sesuatu, dan menyelami serta mencoba-coba dan belajar melalui trial dan error, dan akhirnya menjadi cukup baik dalam sesuatu. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? Dan tanpa waktu bebas ini, saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya lagi. Dan karena saya seseorang yang sangat suka belajar, saya ingin terus mempelajari hal-hal baru. Saya ingin terus berkembang, jadi saya putuskan untuk dilakukan adalah pergi ke perpustakaan dan toko buku dan melihat apa yang dikatakan penelitian tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana kita belajar dengan cepat. Dan saya membaca banyak buku, saya membaca banyak situs web, dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan baru? Tahukah apa yang saya temukan? 10.000 jam. Apakah Anda pernah mendengar ini? 10,000, it takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. And I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. Dibutuhkan 10.000 jam jika ingin mempelajari sesuatu yang baru. Jika Anda ingin menjadi baik dalam hal itu, Anda akan memakan waktu 10.000 jam untuk sampai ke sana. Dan saya membaca ini di buku demi buku, dan situs web juga situs web. Dan pengalaman mental saya saat membaca semua ini adalah seperti, saya tidak punya waktu, saya tidak memiliki 10.000 jam itu, saya tidak akan pernah bisa mempelajari hal baru lagi. Tapi itu tidak benar. Jadi 10.000 jam hanya untuk memberi Anda gambaran kasar. 10.000 jam adalah pekerjaan penuh waktu selama 5 tahun. Itu waktu yang sangat lama, dan kita semua pernah memiliki pengalaman mempelajari sesuatu yang baru, dan itu tidak memakan waktu sebanyak itu. Benar? Jadi, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang aneh di sini. Apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kita harapkan dan kita alami, itu tidak cocok. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements of whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Dan yang saya temukan, inilah masalahnya. Ternyata aturan 10.000 jam berasal dari penelitian tentang performansi tingkat ahli. Ada seorang profesor di Florida State University namanya K. Anders Ericsson.
Dia adalah pencetus aturan 10.000 jam. Dan dari mana istilah itu berasal? Adalah dia mempelajari atlet profesional, musisi kelas dunia, grandmaster catur, semua orang-orang yang sangat kompetitif di bidang yang sangat berprestasi. Dan dia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak bidang-bidang semacam itu. Dan yang dia temukan adalah orang-orang di puncak bidang yang tinggi, mereka menghabiskan sekitar 10.000 jam latihan. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier. Here's what happened. An author by the name of Malcolm Gladwell wrote a book in 2007 called Outliers, the Story of Success. And the centerpiece of that book was the 10,000 hour rule. Practice a lot, practice well, and you will do extremely well. You reach the top of your field. So, the message, what Dr. Erickson was actually saying is, it takes 10,000 hours to get to the top of an ultra-competitive field in a very narrow subject. That's what that means. But here's what happened. Ever since Outliers came out, immediately came out, reached the top of the bestseller list, stayed there for 3 solid months. All of a sudden, the 10,000 hour rule was everywhere. And a society-wide game of telephone started to be played. So this message, it takes 10,000 hours to reach the top of an ultra-competitive field, became, it takes 10,000 hours to become an expert at something. Which became, it takes 10,000 hours to become good at something. Which became, it takes 10,000 hours to learn something. Sekarang kita berbicara tentang permainan telepon sedikit lebih awal. Inilah yang terjadi. Seorang penulis bernama Malcolm Gladwell menulis sebuah buku pada tahun 2007 berjudul Outliers. Dan pusat dari buku itu adalah aturan 10.000 jam. Berlatih banyak, berlatih dengan baik, dan Anda akan melakukan sangat baik. Anda mencapai puncak bidang Anda. Jadi pesannya adalah apa yang sebenarnya dikatakan Dr. Erickson adalah dibutuhkan 10.000 jam untuk mencapai puncak bidang yang sangat kompetitif dalam performansi tingkat ahli. Tapi inilah yang terjadi. Sejak Outliers diterbitkan, segera setelah diterbitkan mencapai puncak daftar bestseller. Bertahan di sana selama 3 bulan penuh, tiba-tiba aturan 10.000 jam ada di mana-mana dan permainan telepon masyarakat luas mulai dimainkan. Sayangnya, pesannya berubah seperti permainan telepon berantai itu sendiri. Awalnya butuh 10.000 jam untuk mencapai puncak di bidang kompetitif. Berubah menjadi butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli. Lalu, butuh 10.000 jam untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, butuh 10.000 jam untuk belajar sesuatu. But that last statement, it takes 10,000 hours to learn something, it's not true. It's not true. So, what the research actually says, if I spent a lot of time here at the CSU library in the cognitive psychology stacks, because I'm a geek. And when you actually look at the studies of skill acquisition, you see over and over and over a graph like this. Now, researchers, whether they're studying a motor skill, something you do physically, or a mental skill, they like to study things that they can time, because you can quantify that, right? So they'll give research participants a little task, something that requires physical arrangement, or something that requires learning a little mental trick, and they'll time how long a participant takes to complete the skill. And here's what this graph says. When you start, so when researchers gave participants a task, it took them a really long time because it was new and they were horrible. With a little bit of practice, they get better and better and better, and that early part of practice is really, really efficient. People get good at things with just a little bit of practice. Tapi pernyataan terakhir itu, dibutuhkan 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu, itu tidak benar. Jadi apa yang sebenarnya dikatakan penelitian, saya menghabiskan banyak waktu di sini di perpustakaan CSU di rak psikologi kognitif karena saya seorang yang suka belajar. Dan ketika Anda benar-benar melihat studi tentang akuisisi keterampilan, Anda melihat berulang kali grafik seperti ini. Sekarang, peneliti apakah mereka mempelajari keterampilan motorik, sesuatu yang Anda lakukan secara fisik, atau keterampilan mental.
Jadi mereka akan memberikan peserta penelitian tugas kecil, sesuatu yang membutuhkan pengaturan fisik atau sesuatu yang membutuhkan mempelajari trik mental kecil. Dan mereka akan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan keterampilan tersebut. Dan inilah yang dikatakan grafik ini ketika Anda memulai. Jadi ketika peneliti memberikan peserta sebuah tugas, itu memakan waktu yang sangat lama karena itu baru dan mereka sangat kurang baik dalam hal tersebut. Dengan sedikit latihan, mereka menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Dan bagian awal dari latihan itu sangat-sangatlah efisien. Orang menjadi baik atau terampil dalam sesuatu hanya dengan sedikit latihan. Now, what's interesting to note is that if, we don't really, for skills that we want to learn for ourselves, we don't care so much about time, right? We just care about how good we are, whatever good happens to mean. So if we relabel performance time to how good you are, the graph flips. And you get this famous and widely known, this is the learning curve. And the story of the learning curve is when you start, you're grossly incompetent and you know it, right? With a little bit of practice, you get really good really quick. So that early level of improvement is really fast. And then at a certain point, you reach a plateau, and the subsequent gains become much harder to get. They take more time to get. Now, my question is, I want that, right? How long does it take from starting something and being grossly incompetent and knowing it to being reasonably good in, hopefully, as short a period of time as possible? Setelah meneliti lebih dalam, saya menemukan grafik seperti ini. Awal belajar, kita payah dan lambat, sedikit latihan, kemampuan meningkat pesat, setelah itu peningkatan melambat atau kurva belajar. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk didapatkan. Sekarang pertanyaan saya adalah, saya mau waktu itu? Benar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari memulai sesuatu dan menjadi sangat tidak kompeten dan mengetahuinya hingga cukup baik dan beruntung dalam waktu sesingkat mungkin? Siapa yang tidak mau? So, how long does that take? Here's what my research says. 20 hours. That's it. You can go from knowing nothing about any skill that you can think of. Want to learn a language? Want to learn how to draw? Want to learn how to juggle flaming chainsaws? If you put 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, you will be astounded at how good you are. 20 hours is doable. That's about 45 minutes a day for about a month, even skipping a couple days here and there. 20 hours isn't that hard to accumulate. Now, there's a method to doing this, because it's not like you can just start fiddling around for about 20 hours and expect these massive improvements. There's a way to practice intelligently. There's a way to practice efficiently that will make sure that you invest those 20 hours in the most effective way that you possibly can. And here's the method. It applies to anything. The first is to deconstruct the skill. Decide exactly what you want to be able to do when you're done, and then look into the skill and break it down into smaller and smaller pieces. Most of the things that we think of as skills are actually big bundles of skills that require all sorts of different things. The more you can break apart the skill, the more you're able to decide what are the parts of this skill that will actually help me get to what I want. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Inilah yang saya temukan dalam penelitian 20 jam. Ya, itu saja, 20 jam. Anda bisa pergi dari tidak tahu apa-apa tentang keterampilan apapun yang Anda pikirkan, ingin belajar bahasa, ingin belajar menggambar, ingin belajar juggling chainsaw yang menyala. Jika Anda menghabiskan 20 jam latihan terfokus dan terstruktur untuk hal ini, Anda akan terkejut. Terkejut betapa hebatnya Anda. 20 jam bisa dilakukan. Itu sekitar 45 menit sehari selama sekitar 1 bulan. Bahkan jika Anda melewatkan beberapa hari saja, 20 jam tidak terlalu sulit untuk dilakukan.
Ada cara untuk berlatih secara efisien yang memastikan bahwa Anda menginvestasikan 20 jam itu dengan cara yang paling efektif yang mungkin bisa Anda lakukan. Dan inilah metodenya. Ini berlaku untuk apapun. Yang pertama adalah mendekonstruksi keterampilan, memutuskan dengan tepat apa yang ingin Anda bisa lakukan ketika Anda menyelesaikannya, dan kemudian melihat ke dalam keterampilannya dan memecahkannya kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Kebanyakan hal yang kita anggap sebagai keterampilan sebenarnya adalah kumpulan besar keterampilan yang membutuhkan semua jenis hal yang berbeda. Semakin Anda bisa memisahkan keterampilan, semakin Anda mampu memutuskan apa bagian dari keterampilan yang benar-benar akan membantu saya mencapai apa yang saya inginkan atau yang Anda inginkan. And then you can practice those first. And if you practice the most important things first, you'll be able to improve your performance in the least amount of time possible. The second is learn enough to self-correct. So get 3 to 5 resources about what it is you're trying to learn. Could be books, could be DVDs, could be courses, could be anything. But don't use those as a way to procrastinate on practice. I know I do this, right? Get like 20 books about the topic. It's like, I'm going to start learning how to program a computer when I complete these 20 books. No, that's procrastination. What you want to do is learn just enough that you can actually practice and self-correct or self-edit as you practice. So the learning becomes a way of getting better at noticing when you're making a mistake and then doing something a little different. Dan kemudian Anda bisa berlatih hal-hal itu terlebih dahulu. Dan jika Anda berlatih hal-hal yang paling penting terlebih dahulu, Anda akan bisa meningkatkan performa Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua adalah belajar cukup untuk mengkoreksi diri sendiri. Jadi, dapatkan 3-5 sumber tentang apa yang Anda coba pelajari. Bisa berupa dari buku, DVD, kursus, bisa apa saja. Tapi jangan gunakan itu sebagai cara untuk menunda-nunda latihan. Saya tahu, saya melakukan ini. Benar. Dapatkan seperti 20 buku tentang topik itu. Seperti saya akan mulai belajar memprogram komputer ketika saya menyelesaikan 20 buku ini. Tidak, itu penundaan. Apa yang ingin Anda lakukan adalah belajar cukup sehingga Anda benar-benar bisa berlatih dan mengoreksi diri sendiri atau mengedit diri sendiri Anda saat berlatih. Jadi, pembelajaran menjadi cara untuk menjadi lebih baik adalah menyadari ketika Anda membuat kesalahan dan kemudian melakukan sesuatu yang sedikit berbeda atau mengoreksinya dari kesalahan itu. The third is to remove barriers to practice. Distractions, television, internet, all of these things that get in the way of you actually sitting down and doing the work. And the more you're able to use just a little bit of willpower to remove the distractions that are keeping you from practicing, the more likely you are to actually sit down and practice, right? Yang ketiga adalah menghilangkan hambatan untuk latihan, seperti gangguan televisi, internet, semua hal ini yang menghalangi Anda untuk benar-benar duduk dan melakukan latihan. Dan semakin Anda bisa menggunakan sedikit tekad untuk menghilangkan gangguan yang menghentikan Anda dari berlatih, semakin besar kemampuan Anda untuk benar-benar duduk dan berlatih. And the fourth is to practice for at least 20 hours. Now, most skills have what I call a frustration barrier. You know, the grossly incompetent knowing it part. That's really, really frustrating. We don't like to feel stupid. And feeling stupid is a barrier to us actually sitting down and doing the work. So, by pre-committing to practicing whatever it is that you want to do for at least 20 hours, you will be able to overcome that initial frustration barrier and stick with the practice long enough to actually reap the rewards. All right? That's it. It's not rocket science. 4 very simple steps that you can use to learn anything. Now, this is easy to talk about in theory, but it's more fun to talk about in practice. So one of the things that I've wanted to learn how to do for a long time is play the ukulele. Has anybody seen Jake Shimabukuro's TED Talk where he plays the ukulele and makes it sound like
He's like an ukulele god. It's amazing. It's like, I saw that, it's like, that is so cool. It's such a neat instrument. I would really like to learn how to play. And so I decided that to test this theory, I wanted to put 20 hours into practicing the ukulele and see where we got. And so the first thing about playing the ukulele is in order to practice, you have to have one, right? So I got an ukulele, and my lovely assistant, thank you, sir. I think I need the cord here. It's not just an ukulele, it's an electric ukulele. Dan yang keempat adalah berlatih setidaknya 20 jam. Sekarang, kebanyakan keterampilan memiliki apa yang saya sebut sebagai penghalang frustasi. Anda tahu bagian yang sangat tidak kompeten dan mengetahuinya itu sangat-sangat membuat frustasi, yaitu adalah ketika kita merasa bodoh. Dan merasa bodoh adalah penghalang bagi kita untuk benar-benar duduk dan melakukan pekerjaan. Jadi dengan berkomitmen sebelumnya untuk berlatih apapun yang ingin Anda lakukan, setidaknya berlatih selama 20 jam. Anda akan bisa mengatasi penghalang frustasi awal itu dan bertahan dengan latihan cukup lama untuk benar-benar menuai hasilnya. Itu saja, ini bukanlah ilmu roket. 4 langkah sangat sederhana yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari apapun. Sekarang, ini mudah untuk dibicarakan dalam teori, tapi lebih menyenangkan untuk dibicarakan dalam praktik. Jadi salah satu hal yang sudah lama ingin saya pelajari adalah bermain ukulele. Apakah ada yang melihat TED Talks Jake Shimabukuro, di mana dia bermain ukulele dan membuatnya terdengar seperti dia dewa ukulele? Itu luar biasa. Saya melihat ini, itu sangat keren. Ini instrumen yang sangat menarik. Saya sangat ingin belajar memainkannya. Dan saya memutuskan bahwa untuk menguji teori ini, saya ingin menghabiskan 20 jam berlatih ukulele dan melihat di mana kami sampai. Dan jadi hal yang pertama tentang bermain ukulele adalah berlatih. Anda harus melatihnya. Jadi saya mendapatkan sebuah ukulele dari asisten saya yang baik. Terima kasih. Saya pikir saya perlu kabel di sini. Ini bukan hanya ukulele biasa. Ini adalah ukulele listrik. Yeah. So the first couple hours are just like the first couple hours of anything. You have to get the tools that you're using to practice. You have to make sure that they're available. My ukulele didn't come with strings attached. I had to figure out how to put those on. Like, that's kind of important, right? And learning how to tune and learning how to make sure that all of the things that need to be done in order to start practicing get done, right? Now, one of the things when I was ready to actually start practicing was I looked in online databases and songbooks for how to play songs. And they say, okay, ukuleles, you can play more than one string at a time, so you can play chords. That's cool. You're accompanying yourself. Yay, you. And when I started looking at songs, I had an ukulele chord book that had like hundreds of chords. I was like looking at this thing, like, whoa, that's intimidating. But when you look at the actual songs, you see the same chords over and over, right? As it turns out, playing the ukulele is kind of like doing anything. There's a very small set of things that are really important and techniques that you'll use all the time. And so in most songs, you'll use 4, maybe 5 chords, and that's it. That's the song. You don't have to know the hundreds as long as you know the 4 or the 5. So while I was doing my research, I found a wonderful little medley of pop songs by a band called Axis of Awesome. And somebody knows it. And what Axis of Awesome says is that you can learn, or you can play pretty much any pop song of the past 5 decades if you know 4 chords. And those chords are G, D, E minor, C. 4 chords, pump out every pop song ever, right? So I thought, this is cool. I would like to play every pop song ever. So that was the first song I decided to learn, and I would like to actually share it with you. Ready? All right.
small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. I heard that you settled down, that you found a girl, that you're married now. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know we'll go on. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. 'Cause you are amazing. We did amazing things. If I could, then I would. I'll go wherever you will. And can you feel the love tonight? Can you live with or without you? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. No woman, no cry, Mama, this surely is a dream. I come from a land down under. Once a jolly swag man camped by a billabong. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me. Hey, sexy lady, whoop, 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 whoop 'em Gangnam Style. Time to say goodbye. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Ukulele saya tidak datang dengan senar terpasang, saya harus mencari cara untuk memasangnya. Itu cukup penting, bukan? Dan belajar bagaimana menyetel dan belajar bagaimana memastikan bahwa semua hal yang perlu dilakukan untuk mulai berlatih dilakukan dengan benar adalah sekarang. Salah satu hal ketika saya siap untuk benar-benar mulai berlatih adalah saya melihat di database online dan membuka lagu untuk memainkan lagu di ukulele ini. Jadi saya melakukan penelitian saya menemukan medley kecil yang indah dari lagu-lagu pop oleh sebuah band bernama Axis of Awesome, dan seseorang mengetahuinya. Dan apa yang dikatakan Axis of Awesome adalah bahwa Anda bisa belajar, Anda bisa memainkan hampir semua lagu pop dari 5 dekade terakhir. Jika Anda tahu 4 chord, dan chord itu adalah G, D, E, minor, C, 4 chord menghasilkan setiap lagu pop yang pernah ada. Bukan begitu? Jadi saya berpikir, ini keren, saya ingin memainkan setiap lagu pop yang pernah ada. Jadi itulah lagu pertama yang saya putuskan untuk pelajari, dan saya ingin benar-benar ingin membagikannya dengan Anda. Thank you. Thank you. I love that song. And I have a secret to share with you. So by playing that song for you, I just hit my 20th hour of practicing the ukulele. Thank you. And so it's amazing, pretty much anything that you can think of. What do you want to do? The major barrier to learning something new is not intellectual. It's not the process of you learning a bunch of little tips or tricks or things. The major barrier is emotional. We're scared. Feeling stupid doesn't feel good. In the beginning of learning anything new, you feel really stupid. So the major barrier is not intellectual, it's emotional. But put 20 hours into anything. Doesn't matter. What do you want to learn? You want to learn language? You want to learn how to cook? You want to learn how to draw? What turns you on? What lights you up? Go out and do that thing. It only takes 20 hours. Have fun. Great job.
Terima kasih, aku suka lagu itu dan aku memiliki rahasia untuk berbagi denganmu. Jadi dengan memainkan lagu ini untukmu, aku baru saja mencapai jam ke-20 latihan ukuleleku dan itu luar biasa. Semua hal yang Anda pikirkan, apa yang ingin Anda lakukan, hambatan utama untuk mempelajari sesuatu yang baru bukanlah intelektual, bukan proses Anda mempelajari banyak tip atau trik atau hal-hal kecil. Hambatan utamanya adalah emosional atau rasa ingin memulai itu. Kita takut, merasa bodoh, tidak enak di awal mempelajari sesuatu yang baru. Anda merasa sangat bodoh. Jadi hambatan utamanya bukanlah kemampuan, inilah emosional. Emosional sebuah rasa kemauan. Menghabiskan 20 jam untuk apapun, tidak peduli apa yang ingin Anda pelajari. Apakah Anda ingin belajar bahasa, ingin belajar memasak, ingin belajar menggambar? Apa yang membuat Anda bersemangat? Apa yang membuat Anda bersinar? Keluarlah dan lakukan hal itu. Hanya butuh 20 jam. Selamat berlatih. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan menelusuri sumber dari virus mematikan baru ini ke pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, di kelelawar-kelelawar Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah jenis coronavirus yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Pada tahun 2003, coronavirus adalah sekelompok virus yang permukaannya dipenuhi tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ada ratusan coronavirus yang sudah diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 jenis coronavirus pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya yang menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh menyebabkan COVID-19, memiliki ciri dan keduanya menyebar dengan mudah namun bisa sangat mempengaruhi paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, droplet yang mengandung virus menyebar ke udara. Virus ini dapat menginfeksi orang lain ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup.
di mana orang saling berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak cepat mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama antar inangnya. Sedangkan paparan sinar UV dari matahari bisa merusaknya. Perbedaan musim ini lebih berpengaruh pada virus-virus yang sudah lama beredar. Namun, karena tidak ada satupun orang yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki banyak inang potensial, sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya memungkinkan virus mengambil alih mesin biologis sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gen mereka dalam bentuk RNA. Semua virus adalah virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, sedangkan gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan menggandakan diri dengan cepat dalam tubuh inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang atau proofreading, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi saat virus RNA menggandakan diri, kemungkinan terjadinya kesalahan atau mutasi jauh lebih besar. Banyak dari mutasi ini tidak berguna, bahkan merugikan. Tapi beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk di lingkungan tertentu, seperti inang spesies baru. Wabah sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku untuk virus RNA penyebab wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada dalam tubuh manusia, virus tetap mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup besar untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak. Ini menciptakan peluang lebih besar untuk mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi resiko ini, coronavirus punya fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan saat menggandakan diri dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Inilah yang membuat coronavirus jauh lebih stabil dan memiliki laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar tangguh, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda baik untuk bisa melawannya. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita bisa mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kita terinfeksi lagi agar tidak jatuh sakit.
Namun mutasi bisa membuat virus jadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan, dan karena itu lebih sulit dilawan. Mutasi juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin jadi kurang efisien, karena keduanya dirancang sangat spesifik untuk melawan virus tertentu. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun, karena virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tapi karena coronavirus bermutasi lebih lambat, sistem kekebalan kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin bisa mengenalinya lebih lama setelah infeksi, dan karenanya memberi perlindungan yang lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Meski begitu, kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita bisa tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui secara resmi untuk coronavirus. Kita tidak terlalu fokus pada pengobatan virus penyebab flu biasa, dan walau para ilmuwan sempat mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya sudah keburu selesai sebelum uji klinis rampung. Karena kita terus saja merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya coronavirus baru yang melompat ke manusia itu tidak terhindarkan. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus selalu menghancurkan.